नदिया की शांतिपुर थाना क्षेत्र के बाबला ग्राम पंचायत के अरबलदा गांव में चोरों ने खाली घर का ताला तोड़कर पूरी संपत्ति लूट ली। इस घटना में गृह स्वामिनी शिवानी दत्त मजूमदार पूरी तरह से तबाह हो गई। शिवानी दत्त मजूमदार काफी समय पहले अपने पति को खो चुकी हैं। उनकी इकलौती बेटी काम के सिलसिले में बाहर रहती है, जिस वजह से वह भी अक्सर बेटी के पास चली जाती है। बीते शनिवार को भी वो बेटी के पास गई थी और घर के सभी दरवाजों को ताला लगाकर गई थी। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने रात में घर के तीनों दरवाजों के ताले तोड़ दिए और घर में रखा नगद पैसा व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जब वे घर लौटी तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर पाया कि अलमारी और ड्रॉर खुले पड़े हैं और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। सूचना मिलने पर शांतिपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी गई। शिवानी दत्त मजूमदार ने प्रशासन से अपील की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस घटना के बाद से वे बेहद डरी हुई हैं। আমি কি করে জানবো? আমি এই মাত্র আমি ঢুকলাম, ঢুকে তখন তো ফোনও দেখিনি। মানে কি আপনি প্রথম এসে দেখলেন? আমি একবার বলছি মানে না না আপনি কি খবর পেয়ে এসেছেন নাকি? না, আমি এসে তালা খুলছি। আমি বাড়িতে এসেছি শনিবার দিন সকালবেলা বিয়ে বাড়ি গেছি, কালকে আসতে পারিনি, আজকে এসে তালাটা খুলেছি। তালাটা খুলতে আমি এইটা ভাঙা কেন, আমার তো যেই তালাটা খুলতে গেছে আমার পায়ে পড়ছে, পাটা সরিয়ে নিয়েছি, তারপর দেখছি গ্রিল খোলা, এই দরজা খোলা, তখনই দৌড়িয়ে এসেছি। আচ্ছা, এসে কি দেখলেন? দেখছি এই সব এরকম দেখলাম, সব ছড়ানো ছিটানো, আলমারি খোলা। কি কি ছিল ঘরে, কি কি নিয়েছে মনে করছেন? টাকা পয়সা নিয়েছিল, ওই ডয়ারে ছিল টাকা, ব্যাংকের বইয়েও ছিল টাকা। আচ্ছা, নগদ টাকা ছিল, সোনা গয়না কিছু ছিল? সোনা গয়না ছিল। আচ্ছা, আর কিছু জিনিসপত্র কিছু জামা কাঁসা সব নিয়েছে। তারপরে ওই ওপরের শাড়ি টাড়ি, ওই তো ঘরে ওইখানে পরে রয়েছে শাড়ি ওই বাগানে। আপনি কি একাই থাকেন? তো আমি একাই থাকি। তাহলে কি মনে করছেন যে জানাশোনা কেউ হবে? আমি কি বলবো বলো, কি চাইছেন এখন আপনি যে যারা করেছে তারা ধরা পড়ুক? হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই চাইবো। পুজোর বাসনগুলো আমার ঠাকুর কালী ঠাকুরের পুজোর বাসন সব নিয়ে গেছে, টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। এই এলাকায় এরকম কোনোদিন